anw fɛ yan bɛn kumasoba kɔnɔ o ye kunnafoni wagati. Kunnafoni min di aw ma ka tila ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira walasa ka se ka hakilina o fɔ bonya ani karama o kɔnɔna la. Ka baara in bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi ɲɛma Umaru Cɛfin Mariko, Burama Jalo Mas, Jack Boyer, Murujan belebele ale ye wagati k'o suma k'o di. Choix kɔlɛla Cheikh Sidibe ale bɛ yen ka ja ka ta ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ filifɛn Kamisogo. Kuma bara Cheikh Sidibe ka taa se ne yɛrɛ ma Jangina Jara an bɛ yan sɔgɔmada in na ka aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni laadiriya o kɔnɔna la. Cheikh i ni sɔgɔma. Aba ni sɔgɔma Jangina. Aba. Somɔgɔw bɛ di. Basi foyi t'u la. N b'i fo. Foli diyara n ye. Ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. U bɛɛ tulo b'i la. Fɛn fɛn sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na. An bɛ foli ani tanuni k'a di u bɛɛ lajɛlen ma. Ɲɛma Umaru Cɛfin Mariko an b'a fo k'a fɔ ko bon séjour. O kɔfɛ Jangina an ka tunkarankew an tɛ ɲinɛ o kɔ. Sɛgɛnbali ɲinɛbɔlu an b'u fo kosɛbɛ. Fɛn fɛn hakili bɛ faso la n'u bɛ ka dɔ bila ka na so an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Minnu yɛrɛ hakili tɛ faso la an b'a fɔ Ala k'u hakili jigin faso la. Awɔ. Diyara n ye. Ka bɛɛ fo. Awɔ. I n'a fɔ i da sera ma cogoya min na. Kosɛbɛ. An ka foli bɛ lamɛnbaa bɛɛ ye. Maa o maa sɔgɔlen b'an na sɔgɔmada in na. Kosɛbɛ. An ka foli b'u bɛɛ ye. Awɔ. Ka foli k'a di an ka cɛkɔrɔba ma CNT la. Olu Badara Nana Kasi. Kosɛbɛ. An bɛ foli k'o di a ma. K'a ni sɔgɔma. Ka ba ɲumankɛ fo. Bayiba. K'a ni sɔgɔma. O don. N'an y'ale fo foli an b'a di Elhaji ma. K'a jamu O don. Ka Maramu ka foli k'o da o kan. Awɔ. N'a sɔrɔ a ye Maramu ka zamɛ dun. Tila k'a muguji min. E m'a dun wa? Maramu de y'o préparé a. Ayi kɔni y'a dun. N'i m'a dun i b'a fɔ k'i m'a dun. Mais kunun ta. Ne ma kunun ta fɔ, ne ye Maramu ta de fɔ. Tabarikala. N'i m'a dun i b'a fɔ k'i m'a dun. Ne kɔni b'a dɔn i y'a dun. Ouais, n y'a dun. Cheikh a banna. I ye muguji fɛnɛ min. E kɔni m'a dun. Moi, je Maramu fo dɔrɔn. Kuma ye ɲini. An bɛ Mariamu fo. Voilà, a banna. An ka taa. K'Ala ka bolo mɛn guwa la. Amina yarabi. K'a fo. N'an ye foli d'a ma foli an bɛ taa n'a ye ɲɛfɛ k'a di tɔrɔ Modi ma. K'a Kulubali, Musa Kulubali, Bamusa. Balde Brek an bɛ foli k'o d'a ma. Dɔgɔ kɛ zama fɛ k'o ye histoire janba de ye. Ali Ja an b'a fɔ a tigi k'a ka histoire to a bolo ye. Ali Ja k'a fo. Kosɛbɛ. An bɛ Jabate fo INTM kɔnɔ k'a ni sɔgɔma. Ka Yota baarakɛla bɛɛ fo Jabate tɔgɔ la. Kosɛbɛ. Sabula Yota la maa minnu bɛ jɔ da la ka maaw tension ta. U ka wariw bɛ di. Awɔ. Hali n'a sɔrɔ Gabriel Touré la Sanogo bɛ yen. Igma wagati a bɛ yen dɛ. A bɛ yen. Directeur kɔrɔ in tɛ yan. A bɛ yen a bannen ka maaw ka wari di ale de don. Ale yɛrɛ mɔgɔw ye dunu ni balan ta ko mun ka ɲi ko k'a to a nɔ la. Ko mun ka ɲi. A man ɲi. A man ɲi. A tɛ se foyi la. Ni y'ale fana waɲa ye. Dɔw ka wari b'a bolo a y'o kɛ ka dɔw ta kɛ ka dɔw ta sara i b'a fɔ k'u bɛɛ tɛ denbayatigiw ye. Alahu akibaru. An bɛ tila ka don a kama ye. A bɛ Gabriel Touré la a cɛ in bɛ yen ale de don a ma bɔ a nɔ la a bɛ yen colonel yɛrɛ ma taa Gabriel Touré yɛrɛ la. A fɔra k'ale mun ka ɲi. A man ɲi. Ja ale de. A bɛ yen an bɛ Jabate fo. O Jabate ni sɔgɔma. N'i ye mun ka sumun furakɛ. O b'i ka tigasi o b'a ɲimi. O tɛ. O don. Papu Kuyate. Awɔ. An bɛ foli d'a ma yan fo Paris. Kosɛbɛ. Ka Aïdara fo. bɛ Faransi an bɛ ninnu bɛɛ fo. Kosɛbɛ. Yanni Gakou. An bɛ foli k'o di an ma. Memphis. A bɛ yen. K'a Gakou. An b'a fo. An b'a fɔ a yɛrɛ ko k'a bɛ fɛn dɔ fɔ ko k'o f'i ye mais komi a m'u fɔ n'a y'u fɔ m'u f'i ye. Mais funteni sera wa an mago bɛ nɛnɛ fura la komi. A ko kibaruya dɔw b'ale bolo ko ka di kɔɲɔkɛw de ma. Ne ko kɔɲɔkɛ kɔni k'e jan ka kɔɲɔkɛya la ko kɔɲɔkɛya bɛ taa san 2 la. A ko ten. Est-ce que o tɛ marakadugu ye. A olu filɛ nin ye. Sinon an filaw fɛ yen kɔɲɔkɛya kɔni a mɛnnenba o ye tile 3 ye. A ma tulo b'i la. Tile 3. A ma kɔni tulo b'i la. N'a tɛmɛr'o kan. A fɔ. A bɛ fɔ. N'a tɛmɛr'o kan jumɛn. I ye dugu wɛrɛ laada ta. A banna. Ne nin bɔra e yɛrɛ da a diyara ne ye kojugu. An kɔni fɛ o de don. Ayi ne ko n'a bɔra e da Cheikh. Dugu bɛɛ n'i ka laada don. Ayiwa. Komi Bamakɔ ye bɛnkungo ye. Maaw b'a lajɛ ka dɔ fara dɔ kan. O de b'a caya.
Yata Bare Bagaraba kosɛbɛ an bɛ a fo k'a fɔ a ye fo Kalaban k'a kana panneau ta sisan sabula tile ni fanga min bɛ ka bɔ awɔ n'i ta kɛ panneau tali ye karamɔgɔkɛ dugu bɛ jɛ i la dɛ k'a sɔrɔ i ma bɔ foyi kalama an t'a fɔ a ye ten panneau tɛ décharger tilema fɛ dɛ a tɛ décharger dɛ monsieur le maire Saka Kone an b'a fo kosɛbɛ k'a ka petini fo mairie kɔnɔ yen n'o ye Magan ye Magan Tarawele awɔ n bɛ foli d'a ma l'excellent Mohamed Dramane Tarawele Makanaki an b'a fo kiri minisiriso kɔnɔ an bɛ Makanaki fo kosɛbɛ o don dan tɛ foli min na a bɛ se a ka baara la denmisɛn don nka kun bɛ a kan o da la an b'a fo kosɛbɛ Marufɔnba an bɛ foli di a ma kosɛbɛ k'a ni sɔgɔma k'an baw bɛɛ fo an b'a kanubaga dogolen Muna Sirifu Adamu Jabate Sirifumuso tɔ kelen Ami Fɔnba la battante an bɛ foli di u bɛɛ ma an b'a fo ko bɛɛ ni sɔgɔma Bill de Gajaga Umaru Gajaga a bɛ yen an b'a fo mon ami de tout le temps ka foli d'a ma Masire Magaji an bɛ foli k'o di a ma kosɛbɛ Kɔrɔ Kasim k'a ni sɔgɔma an bɛ foli d'a ma Imam Bugula k'a ni sɔgɔma Jaginɛ madame Bagayogo Umu Konare an b'a fo k'a ni sɔgɔma k'a Konare o tɛ fo Guanakaw fɛ yen Guana cɛ Guana ka jan i bɛ yen yɔrɔ dɔn n bɛ Guana yɔrɔ dɔn a ka jan n bɛ Guana yɔrɔ dɔn a ka jan dɔɔnin dɛ n b'a yɔrɔ dɔn an bɛ foli di yen bɛɛ ma j'ai des bons amis là-bas terikɛ bɛ yen Mohamed Tabure i bɛ taa weekend kɛ bon kuma caman an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen an bɛ muransaba caman kɛ yen nɔ karamɔgɔ don karamɔgɔ don alimamu don an b'u bɛɛ fo n ka Guana mangoro tu ninnu o la n'i y'i sigi yen nɔ i bɛ ɲinɛ non a bɛ weekend ja a mangoro suma ninnu fiɲɛ duman bɛ yen an b'u fo ka Ganakaw fo an b'u bɛɛ fo waati dɔ la cɛ dɔ tun taara yen fɛnɛ o est-ce que o cɛ in kelen de tɛ jo tɔgɔ in yan n ka fili jo tɔgɔ in tun donna olu fɛnɛ kan ye a kun donna yen n ka fili o jo la ale cɛ in ma ɲi dɛ n'a donna wo mun na a bɛ i n'a fɔ ni tigi in donna jɛgɛ tɔw wan ba la a banna n b'a fo tɛ ka lamɛnbaa bɛɛ fo awɔ mɔgɔ ma sɔgɔlen b'an na kosɛbɛ an bɛ foli di u bɛɛ ma o don an min to a fɔ an bɛ min to a fɔ bɛɛ bonya b'an yɔrɔ kosɛbɛ minnu b'an lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ an ka foli b'u ye kosɛbɛ minnu b'an lamɛn WhatsApp groupe kan an ka foli a b'u ye kosɛbɛ bon kibaruya an bɛ taa n'a ye joona joona n'an bɛ taa n'a ye joona awɔ Lamini Seydou ni dɔw ko a ma ko bɛnkɛ bɛnkɛ an k'a ɲininka dɛ bɛnkɛ a ye dunu ni balan ta wagati dɔ la ka na ko groupe électrogène den 8 a ka ja ko 4 ko o labɛnnen bɛ Bamakɔ yan disponible o kɔrɔ ye min ye o kɔrɔ ko o ko bɛ jalatigɛra o ko bɛ jalatigɛra o tɛ awɔ ko o 4 ko o bɛn bɛ Bamakɔ yan ko n'i y'a ta k'a lajɛ groupe électrogène min filɛ nin ye den 8 a y'a jira k'a fɔ k'a sanna Mali fɛ wa k'a wari a taar'i jɔ sifa wari a miliyari 100 100 milliards de francs CFA o ye miliyari 100 dɛ o tɛ o don Lamini Seydou n'a ma ɲɛ k'a fɔ miliyari 100 ko o donna groupe électrogène na o donnen kɔfɛ a la septembre kalo don san 2021 a bɛ kalo joli bɔ septembre kalo tile 23 ni bilala EDM bɔlɔlɔ o sanfɛ fo bi ɲɛma sɔrɔ a la an bɛna ɲa ɲininka de o ɲa ɲininka tɛ dɔwɛrɛ n'a ma ye k'a fɔ ko nin wariba in taara ka taa don groupe la groupe a bɛ min yala mun fɔra a tɛ se k'o kɛ wa an tɛ ɲɔgɔn ɲininka fɔlɔ a kana kɛ cɛ ka avion ko ye dɛ maa tɛ maa kunkɔrɔ tan ten ala ka bada dali nɔgɔya ye si c'est les groupe quoi couleur la u b'a fɔ cogo di parce que groupe tɛ pan o a bɛ fɔ électricien tulo b'an na ani technicien tɔgɔ min b'a la ni groupe kura nana ni a sigilen ɲɛnaminen don k'a tɛ se ka groupe mago ɲɛ tɔgɔ min b'o la o b'o f'a ye non nin tɛ ɲɛ dɛ
e courant yɛrɛ tɛ sɔrɔ bilen e dun ye miliyari 100 ta ka to don groupe la kani Ivoirien fana y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma su min bɛ ja o bɛ dɔn k'a bɛ n'o fitiri dɛ e ko ka miliyari 1000 ɲini ka d'e ma miliyari 100 dira cɛ nɔ tɛ ka b'o la hali n'a y'a sɔrɔ i sɛmɛlen don fɛn dɔ la a sɛmɛlen don fɛn dɔ de la mais ni i sɛmɛlen don fɛn mun na o sɛmɛlen don peuple la dɛ a sɛmɛlen don mun de la de dɔ sigili dɔ kɔni kɛra dɔ y'a bolo minɛ k'a sigi a kɛrɛfɛ a kɛra yan hali n'o cɛ yɛrɛ tɔgɔ fɔli kɔni lui il est en train de monter en puissance toi tu es en train de descendre dans l'enfer bibi na Jaginɛ courant ko a misi bɛ malidenw sinon l'armée monte en puissance mais Lamini Serou lui il va directement chute libre a bɛ fɔ o de ma ko chute libre i sɛmɛyɔrɔ ka ɲi dɛ en plein air Lamini sɛmɛyɔrɔ tɛ peuple bɔ dɛ sinon mun kɔni i ka mentor kɔni lui il monte en puissance problème t'ale fɛ yen problème foyi t'ale fɛ yen ale ko ka di maaw ye bi coyi a n'a dun gɛlɛyara n'a y'i sama k'i sama n'a sera dɔrɔn a b'i bila dɛ a b'a bila parce que kurantigɛ in n ka cɛ a tɛ ɲɛ koyi a bila n t'a bila a sɔrɔ de b'o la dɛ a tɛ tasuma ko ye terrew b'a la yɔrɔ arajo kɔni ko arajo bɛ se ka taa ni kuran tɛ wa soudeur kɛrɛfɛ tɛ soudeur kɛrɛfɛ tɛ jɛgɛtigiw b'a la jɛgɛw bɛ tiɲɛ Lamini cɛ baara b'i bolo dɛ groupe den 8 mun de b'a la ni yɛrɛ ye funteni daminɛ bali ye fɔlɔ ko février a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ bi tɛ yan marisi tile 28 Mali funteni bɛ juguya wagati min na o marisi ye ka taa se avril ma Jaginɛ maaw mago bɛ jɔ courant na kosɛbɛ kosɛbɛ cɛ kamalen i t'a lajɛ sunkalo mana don k'i to ta a man ɲi dɛ a man ɲi glace o ka jugu n'a bɛɛ cɛ i tɛ nin lajɛ groupe den 8 i yɛrɛ ko 4 kɔni ko o labɛnnen bɛ Bamakɔ yan ko o fɛn bɛɛ banna disponible kɔni o kɔrɔ k'a bɛ se ka baara a bilalen don baara min a bɛ se k'o kɛ groupe ninnu yɛrɛ natɔ n hakili b'a la a tun bɛ remorque belebele dɔw kɔnɔ est-ce que a ma t'u kunbɛn kabini port la k'u jabila awɔ k'u jabila ka na kabini port la hali u selen yan dɔw selen sirakɔrɔ fɛn na énergie la olu jaw fana cari i ye conférence de presse min kɛ san tɛmɛnen ka duwawu ka fatiya minɛ i t'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ k'a ɲɛfɔ mun bɛ groupe ninnu na ko ka duwawu kɛ soit Lamine est entouré par des techniciens qui ne sont pas aptes qui ne sont pas à la hauteur des souhaits an t'a fɔ ten a bɛ fɔ ten Lamine i ka ala ko ye karamɔgɔkɛ transition waɲa ka ɲi nka ni mu waɲa ma ɲi o bɛ fɔ dɛ o bɛ fɔ i waɲa ma ɲi karamɔgɔkɛ i waɲa ma ɲi a yɛlɛma o don sinon kuranko in musalaka t'a la dɛ cɛ a kɛra wagati dɔ la yan nɔ o y'a sɔrɔ bubu bɛ yan an t'a fɔ ten awɔ parce que dɔ in ale taara da an ka ale to yen o y'a sɔrɔ bubu bɛ yan ko maaw tɛ bɔ kɛnɛ ma ko coronavirus kuran bɛ tigɛ hali sɔ feerelaw k'olu tɛ sɔ feere kɛnɛ ma kuran sara dun bɛ sɔrɔ sɔ la ko kafe feerelaw ko kafe tɛ feere su fɛ denbaya balo dun bɛ sɔrɔ kafe feere la tayiru atelier bɛ datugu da la atelier datugulen da la i bɛ kala la dɔrɔn kuran bɛ tigɛ baara bɔra a ma bɔ so datugulen da la da tɛ se ka yɛlɛ polisiw ni gɛɲɛ bɛ mɔgɔw nɔfɛ kɛnɛ ma n'i bɔra hali tɛ se ka sigi bulonda la kuran bɛ tigɛ o waati kelen maaw ma sɔn dɛ bon ni Mali kura fana nana maaw tɛ sɔn dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ maaw tɛ sɔn dɛ transition waɲa ka ɲi i sɛmɛnen don mun na Assimi Sigido bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ lui il monte en puissance toi tu descends dans l'enfer chute libre cɛ a tɛ ɲɛ dɛ ni mun ma ɲi o bɛ fɔ dɛ n'i yɛrɛ tɛ se cɛ i t'i jɔ k'i bɔ yen kuma filɛ an t'a fɔ ten n'i tɛ se a fɔ ko k'i bɔ yen u ka maa wɛrɛ bila ye u k'o bila ye a ka d'o ma u k'o bila ye dɛ sinon kuranko in musalaka t'a la a tɛ ɲɛ dɛ n'i tɛ se a di maaw ma a tɛ se mun bɛ se an ka d'o ma koyi sinon 2003 2007 ne hakili b'a la Mali kurantigɛ caman bɔra la kosɛbɛ
mais o kɔfɛ a nana ka na tuguni an filɛ n'o kɔlɔlɔ la fatiyaw taara dɔw kɛra Jagina ngo Dakar kun b'an ɲɛ kurantigɛ ko la nka bibi in na lafiya kɔ métro filanan t'olu métro de bɛ Dakar o tɛ courant da yan o y'a dan ye métro TGV ni funteni kun sera terrain mun n'a vitesse ka bon ni diɲɛ terrain bɛɛ o de ye TGV ye TGV o t'o ye wa o don le train à grande vitesse a banna donc maintenant an bɛ ta n'i m'a fɔ Côte d'Ivoire ko garabali tasuma o bɛɛ fɔra yan mais tiɲɛ yɛrɛ la i taara groupe minnu san u f'an ye dɛ a kana kɛ avion ko ye ɲɔgɔnna ye groupe n'est pas coulé au sol mais c'est quoi comme groupe tɛ pan ah groupe kɔni tɛ pan a tɛ pan dɛ ou bien c'est des groupes en carton comme wagati tɛmɛlenw na blindé en carton yera cogo min koro o tɛ dɛ cɛ a ko kɔni maa kɛ cogo o cogo ɲɛ kan ka ɲin'a la sinon a waaɲa man ɲi nin ye funteni nin y'a daminɛ bali ye ni kɔni y'a daminɛ bali ye n'a daminɛra ka tɛmɛ nin kan Lamini kɔni tailleur bɛ kule la soudeur bɛ kule la an ka foli b'a ye nɔnɔ feerelaw bɛ kule la n'a kɔni dɛsɛra a k'a fɔ cɛ bon courant yɛrɛ bɛ ɲini ka na kɛ quartier ni quartier n'a bilala nin quartier la alternance n'i y'a dan ne yɛrɛ ma tiɲɛ yɛrɛ ka heure 3 kɛ a bɛ heure 2 kɛ yɔrɔ dɔw la ka taa heure 4 kɛ yɔrɔ dɔw la hali an bɛ wagati min na i ko sisan fan dɔw fɛ a tɛ kɛlen don bon n y'a dan ne ma su t'o la tile t'o la n y'a dan ne ma est-ce que o tɛ nin cɛ in gɛn yɛrɛ han o ne ka kuma laban ye ne t'a dan o ye a fɛɛrɛ t'a kɔnɔ an ka taa kibaruya wɛrɛ la quoi n bɛ fɛ ka mun f'i ye ne ka faamu ye min ye u ka nin gɛn n'asi ni Sogɛli b'a ɲumanama fɛ jama ka danaya mun b'u kan parce que jamana sera il faut citer les parts de responsabilité ka kow bɔ ɲɔgɔn na mun ta ye mun ye mun jɔyɔrɔ ye mun ye mun bilala mun na ni résultat tɛ dɔrɔn a y'o turu dɔw kɔ a k'o bɔ yen donc nin tɛ se a ye nin bɔ yen salamu lafiya an ka taa ko Asimi ko maa 18 k'olu nana an ka wolomasiri tabɔ ko kabini san 2000 ni joli 19 tɛ awɔ u bɛ bolola Bamanci dɔw fɛ u bolola Jaginɛ maa 18 wolomasiri taba 17 ani civil 1 Jaginɛ olu libéré la sa Jaginɛ ninnu tun bɛ otage la a bɛ wagati bɔ san 2 bɔɲɔgɔnko ninnu minɛlen don banbaciw bolo n'a bɛ fɔ maa minnu ma ko terroriste Jaginɛ u minɛlen don olu bolo u don bɛrɛ la san 2 bɔɲɔgɔnko u t'u somɔgɔw ye u ɲɛ la ni maa 18 mun kofɔlen filɛ Jaginɛ u kunbɛra ministre fɛ sa mun ka ca ɲɛsin no wolomasiri tabaw yɛrɛ ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma colonel Sadio Kamara Jaginɛ ni maa 18 u bisimila ala fɛ ka taga n'u ye Kuluba u ni président u ka ɲɔgɔn ye n'o ye Asimi ye Sogɛli ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Jaginɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu Jaginɛ n'u minɛla ni a bɛ san 2 bɔɲɔgɔnko bɔ Jaginɛ ko u kɔni ni cɛsiri tɛ fɛn 2 tɛ ninnu tagala yen Sadio Kamara ale ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ ko wolomasiri taba minnu filɛ nin ninnu ni dɛmɛ ka kan u ni bɛrɛbɛrɛli ka kan Jaginɛ u ni foli fana o ka kan sabula san 2 i t'i somaa ye i tɛ u kibaruya mɛn i tɛ u kuma mɛn i tɛ foyi mɛn Jaginɛ ko a ma nɔgɔn ko ninnu kɔni foli ani tanuni ko o de bɛ d'u ma ka tila ka waleya sigi sen kan yaasa u ka kɛnɛyaw olu bɛ se ka jateminɛ cogo min na don n'a nataw la u ka se ka segin ka jamana ka a servi halisa Jaginɛ colonel Sadio Kamara a kɔni a y'a jira k'a fɔ ko nin ye baara ɲɛnama ye président Asimi Goïta k'a ka waleya dɔ ko o ye nin ye ko sabula ko depuis a sigi kuma k'a y'a jira k'a fɔ ko otage fɛn fɛn bɛ yen Mali ta wo jamana wɛrɛ ta wo k'i kɔni minɛlen don Mali de la Jaginɛ ko a ka wuli ka jɔ o bɛ sigi sen kan yaasa ka i bɔ bolo la ko wa k'a kalekan don ko don n'a nataw la otage wɛrɛ minnu bɛ yen minnu minɛlen don banbaciw bolo terroristes bolo Jaginɛ ko u bɛɛ bɛ bila don n'a nataw la
o ka ɲi awɔ o ka ɲi dɛ o ka ɲi yɛrɛ o ye kibaruya duman ye o ye kibaruya ɲuman ye an bɛ taa awɔ ani Lamini Seydou an n'a bɛ to ɲan bolo halisa wa an bɛ to ɲan bolo k'a sababu kɛ fɛn min ye SOMAGEP i b'o dɔn wa o m'o dɔn ji SOMAGEP SA i b'a jateminɛ Lamini Seydou u kɔni ye wari kasabi dɔ bɔ yen nɔ CFA wari a miliyari 9 ka taa se kunkan fɛn ma Cheikh u minnu don mun na l'eau potable an bɛn'o quartier maaw fana ɲininka o l'eau potable sigida fila bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen na Bamakɔ yan olu bɛɛ ye a la olu jiko a ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a to ten commune 1 fo ka taa se commune 2 ma Bangoni bɛ commune jumɛn na commune 1 tɛ de Bangoni Bangonikaw ma fili commune 1 don Bangoni ye commune 1 de ye Bangoni awɔ o tɛ commune 1 o don fo ka taa se commune 2 ma ani Mali dugu caman Cheikh i b'a ye k'a fɔ ko maliyɛn maa miliyɔn 1 awɔ ko nin ji in kɔni l'eau potable ji jɛlen ji sanuman ji ɲuman k'a bɛna di olu ma badabada ji a kɔ a tɛna tigɛ Cheikh n'i y'a ta k'a lajɛ Mali yɔrɔ caman bɛ yen bi bi in na jiko gɛlɛya a bɛ yen fo ka taa fɔ a to ten a bɛ yen dɛ fan caman fɛ ji kɔni a sanuman a yɛrɛ sɔrɔ man di kuma tɛ k'a fɔ ko ji yɛrɛ a tɛ ye yɔrɔ dɔw la CFA wari a miliyari 9 o bɔtɔ filɛ nin k'o don o jiko da fɛ nin ye n'o donna o da fɛ a kana kɛ groupe ta ɲɔgɔnna ye ka groupe ta ka taa a tɔrɔ a nɔ la mɔgɔw t'a la k'a nafa ji ye n t'a fɔ ten ni mɔgɔw t'a la k'a nafa ye o fana bɛ fɔ dɛ a don tɛmɛnen la a ko ka duwawu de kɛ duwawu jumɛn bɛ nin na an ka duwawu i ye miliyari 100 ta ka t'o don groupe la ko ka duwawu kɛ o ye duwawu de ye au moins dɔnni ka ye sa a yɛrɛ de tɛ se ka bɛn quoi hali n'i ko i bɛ pan kuma kunna ne ma dala n'u tɛ test la fɔlɔ bon nin kɔni bɔtɔ filɛ nin ye nin wari dugu Mali fan caman fɔlen don a ji bɛna seri ka t'o yɔrɔ ninnu bɛɛ la a ka taa taasira fɛ o de ka ɲi an bɛɛ ma wa a da ka nɔgɔya fana a sɛgɛsɛgɛli o ka nɔgɔ kosɛbɛ sabula yɔrɔ dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la non a tɛ ɲɛ dɛ commune 1 ni commune 2 olu yɔrɔ dɔw bɛ yen ji tɛ jiko gɛlɛya bɛ yen yɔrɔ dɔw bɛ yen Moribabugu droit fanfɛla ninnu dɔ delila ka Burama wele yan k'olu ka robinet kalo 6 kɛ ji ma bɔ a fɛ walayi kalo 6 ji ma bɔ a fɛ kulonkɛ kuma tɛ dɛ a kɛra nin jɛmukan kelen in na kalo 6 ji ma bɔ robinet da fɛ o tɛ bi ko ye o y'a sɔrɔ fanga dɔ in bɛ yen mais jamana l'État continuité don dɛ c'est une continuité donc u k'a lajɛ ni fɛɛrɛ mun kan ka tigɛ CFA wari miliyari 9 o de kɔni fɔtɔ filɛ nin k'o bɛna bɔ ko o don a da fɛ jiko Mali fan caman bɛ yen walasa maa miliyɔn caman olu ka se ka ji jɛlen sɔrɔ a kɔni filɛ nin parce que ale filɛ nin tiɲɛ na danaya yɛrɛ t'ale kan bilen danaya tɛ Lamini kan dɛ ni fɔlɔ dir'i ma n'o o waɲama ye filanan ma a tɛ se ka danaya da i kan o la dɛ o tɛ CFA wari miliyari 9 o n'a kunkanfɛn o dontɔ filɛ nin ye nin na nin an bɛ dugawu k'a ye Ala k'a ɲa Ala k'a ɲɛ o tɛ ya rabi Ala k'a ɲɛ non Lamini Seydou bɛnkɛ taliko bɛnkɛ u k'a lajɛ u ka fɛɛrɛ don a ma n'o nin tɛ se an bɛ taa n'an taara an bɛ taa ɲɛfɛ Mali Nouakchott ko mun ye Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ wagati ni wagati kabini ni transition in kɔni ale daminɛra Jaginɛ gɛrɛntɛ ni a sirila Mali la janvier kalo o tile 9 CEDEAO fɛ ani an kɛrɛfɛ jamanaw ni o UEMOA ye olu ka jɛkulu fana fɛ Jaginɛ o kɔfɛ sa gɛrɛntɛ a kɔfɛ Jaginɛ a kɛra sababu ye sa ni Mali ɲɛmaw Mali marabaaw bi u wulila k'u senfa ka se an kɛrɛfɛ jamanaw ma
minnu ti CEDEAO la a dɔw yɛrɛ fana olu bi a la jaginɛ yaasa ka se ka fɔ ka bɛn kɛ jaginɛ an ka dɔnnibaaw olu bɛ se ka jigin an kɛrɛfɛ jamana pɔriw la cogo min na jaginɛ o wulikajɔ o sabatira an ka jamana marabaaw fɛ jaginɛ o kɔfɛ sa a nafa o bɛ ka ye dɔɔni dɔɔni sabula a bɛ waatinin bɔ jaginɛ camion 500 bɔɲɔgɔnko olu bɔra Guinée jamana kan k'u kunda Mali kan jaginɛ dɔgɔkun tɛmɛlen jaginɛ an ka camion baden camanba olu bɔra Mali kɔnɔ u b'u kunda Nouakchott port kan ni kɔriw ye coton an tɛ ma ɲɛda filɛ bilen dɛ jaginɛ nous allons diversifier le partenariat ma si ɲɛda tɛ layɛ bilen jaginɛ Nouakchott port dayɛlɛnnen don fɔn malidenw u b'u kunda yen kan ni mun ka donni ni yen ka surun o bɛ taa ka taa o ta a sagoya la ka tila ka segin a sagoya la ni mun yɛrɛ y'a dɔn k'i ka donni bɛ se ka tɛmɛ yen fɛ ka jamana wɛrɛw lasɔrɔ jaginɛ i bɛ taa yen fɛ bibi in na a baaraw olu daminɛra wa camion fɔlɔw olu yɛrɛ taara ka ban olu taara an bɛ dugawu de kɛ sa ala k'a tɔ ɲɛ halisa ala ka sira tɔ k'a dayɛlɛ yarabi nin kɔni nin ka ɲi dɛ ka ɲi ni ala ye da dɔ tugu a bɛ da wɛrɛ yɛrɛ i bɛ nin fɔ kuma bɛɛ o de do koyi dɔw de bɛ yen olu dalen t'a la yɛrɛ de u b'a fɔ ko ala ko bɔ nin na sa ala ko bɔ nin na ala ko tɛ bɔ a la a tɛ se ka bɔ a la cɛ o tɛ bɔ a la dɛ o b'a la de o b'a la o b'a la dɛ gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ n'a ye da dɔ tugu a bɛ da dɔ yɛlɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ala ye daw da a y'o dayirimɛ da a y'a da dɛ bon an ɲumanalen don o la kana sɔn maa si ka popo k'an k'i b'o kan ye o don o tɛ an bɛ dugawu de kɛ awɔ ala k'a ɲɛ kosɛbɛ ala k'a ɲɛ dɛ o don Mali a gɛlɛyalen don dɛ gɛlɛyalen don a daɲinen don fɔlɔ ka sababu kɛ Lamini Seydou minnu bilala baara la n'u tɛ se n'u tɛ taa olu n'u ɲɔgɔnnaw ka baara komi a bɛna walankata sa gouvernement bɛna walankata gouvernement walankatali in kɔni o t'a ka baara tila n'a ka ca kelen ma k'a bila jumɛn kɔnɔ ministre des mines k'a kɛ mine dɔrɔn ye o tɛna maa kelen bila courant ko kunna ngɔni an bɛ dɔwɛrɛ kɛ nin Sheikh n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛlen an bɛɛ ye ja dɔw ye bɔlɔlɔ sanfɛ maa dɔw bɛ yen binganikɛla zon kulew baarakɛbaliw fugariw maa barikaba ni dɔw u taara bin maaw ka nɔnɔ dilanyɔrɔ la k'u ka nɔnɔ ka a cɛ o m'u bɔ marifa juguru u b'o dala maaw kun fo ka dɔw yɛrɛ bana an balaka dɔw b'a la o banana fo ka taa se sifin wɛrɛ ma kamalennin dɔ i b'a ye k'a fɔ o fana kɔni joginna Sheikh i b'a ye k'a fɔ ni maa ninnu marifa yɛrɛ tun b'u bolo koyi a fɔ ma arme de guerre kɛlɛkɛ marifa min n'a bɛ yɛrɛ kɛlɛkɛdaw la Sheikh o de tun bɛ ninnu maa kofɔlen ninnu bolo Sheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ ko Jinɛ Buwa cɛ in tɔgɔ de y'o ye Jinɛ Buwa a tɔgɔ de y'o ye Jinɛ don wa o mana kɛ zo kule jinɛ ye Jinɛ Buwa a n'a teriw a n'a baarakɛ ɲɔgɔn fugarikulu n ti baara kɛ o dama faralen ɲɔgɔn kan ne ko u bugulantigɛ dɔnna Sheikh baara ye kelen de koyi baara ye kelen de n'i y'a kɛ dɔrɔn non i bɛ a banna o de ka gɛlɛn n'u sera ka dɔn maa minnu don u bɔyɔrɔ Jinɛ Buwa
Cheikh i b'a ye k'a fɔ ɲininkali busamisɛn fɛnɛ gani a la marifa minnu ni a bɛ a bolo n'o ye kɛlɛkɛ marifa ye marifa minnu n'u bɛ sɔrɔ kɛlɛkɛ dagaw la i b'a ye k'a fɔ a y'a sɔrɔ yɔrɔ min na a n'a sɔrɔ cogo a y'o fɔ ko fournisseur d'armes Yanouga. Yanouga, une famille connue pour la fabrication et la vente d'armes de tous genres à Badalabougou. Ah ouais? A ye marifa ninnu k'a y'u sɔrɔ yen de u b'a fɔ min ma ko PM pistolet mitrailleur o b'a la maa saba Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ olu kɔni welelen don bi bi in na ɲininkali busamisɛn a b'a la ka ga a bɛ ka gaw la k'a fɔ ba polisilakaw ye cɛku ni baara o don u ka foro cɛsiri la waati laban ninnu na polisi ale directeur général i b'ale dɔn Sulemani Tarawele a ko k'ale kɔni nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ ka sababu kɛ brigade criminelle u kɛlen don ka wulikajɔ min baloda nin ye sixième commissaire Cheikh Sidibe u ka wulikajɔ u ka sabati dɛ u jɔlen ka to a kɛra a bɛ fɔ nin ma ko tare u kɔni a to yen dɛ ko jinɛ bɔ o yɛrɛ maa ɲɛnama tɔgɔ ye wa kala tɔgɔw ka t'o da i la ten bon mɔgɔw b'a fɔ mɔgɔ ma ko jinɛ or que hadamaden ka fisa ni jinɛ danfɛn foyi tɛ mun ka fisa ni buna hadamaden abada yɔrɔ i b'o kalama o de la n'i y'a fɔ ko jinɛ ɲɛna ne tɛ kuma yan parce que jinɛ mɔgɔnifin ka fisa n'a ye donc ko e yɛrɛ ka nin ko jinɛ bɔ fɛn ɲɛnama tɔgɔ tɛ yɛrɛ taara bi mɔgɔw ka nɔnɔ kan mɔgɔw ka wariw ta k'u ka baarakɛyɔrɔw tiɲɛ ka tila k'u jogi ko caméra de surveillance de y'u ye a banna bon a ka ɲi baarayɔrɔ la dɛ a ka ɲi kojugu ko Goodluck Jonathan ko mun b'a bolo yan Jaginɛ n'an taara ɲɛfɛ kibaruya a bɔra ka bi dɔgɔkun tɛmɛlen Jaginɛ Goodluck Jonathan ale tɛ CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen an ka jamana ma Jaginɛ ale a wuli ka jɔ kɛ ka na tile fila baara ko o kɛ an fɛ yan jeudi ani vendredi Jaginɛ a y'a ka kasaw ni k'u kuru Jaginɛ a kun nana mun kama a bɛ fɔ fɛn min ma ko chronogramme Jaginɛ o tɛ waati ye mun bɛ suma k'a di transition ma wa Jaginɛ yaasa k'o jalatigɛ k'a dɔn k'a fɔ transition a bɛ ban waati jumɛn a kan ka taa sira jumɛn fɛ mun ni mun kan ka k'a kɔnɔ Jaginɛ Goodluck Jonathan a kun nakun ye nin ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi sɔrɔli ye Jaginɛ nka a ma kɛ wasa ye dɛ a ma kɛ wasa ye awɔ a tulo sago ma fɔ a ye a ma fɔ a ye Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ comité dɔ sigilen don o comité de suivi de la transition Jaginɛ a maaw o ni ka ciden o b'a la CEDEAO taw b'a la an yɛrɛ ka jamana lasigidenw fana olu fana ba a la Jaginɛ olu ye baaraw kɛ tile damadɔ baara k'a bila Goodluck Jonathan ɲɛ o kɔfɛ sa jɛkulu fana sigilen don n'a bɛ fɔ a ma ko comité stratégique Jaginɛ o fana ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka jateminɛ kɛ transition wagati a bɛ se ka kɛ cogo min na yaasa malidenw sago bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna la cogo min na sabula maa caman y'a jira k'a fɔ n'i ye transition yɛrɛ ka a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ maaw kan wa ni gɛlɛya ninnu ni u ma lajɛ ni gɛlɛya ninnu u ma lajɛ maa tɛ se ka délai fɔ transition na Jaginɛ n'a ma ɲɛ ko o kumaw olu cayara Jaginɛ CEDEAO yɛrɛ y'a jira k'a fɔ sa olu ka ta en compte Mali mago bɛ réforme mun na n'a bɛ fɔ a ma réforme politique et institutionnelle Jaginɛ ko o ka ta ba la ni délai bɛ fɔ transition na o ka ta ba la wa Mali mago bɛ mun na fana Jaginɛ kalafili n'o bɛ kɛ a gɛlɛyaba ye kalafili a organiser bagaw ye kalafili jɛlen kulu minnu bɛ se k'o organiser ka ɲa ka kalafili k'a labɛn ka ɲa Jaginɛ ko k'o kulu ɲɛnama sigi n'a bɛ fɔ a ma ko organe unique ko k'a sigi
ko k'o fana ta en compte o sigili kow o jalatigɛli kow jaginɛ ko k'olu bɛɛ jateminɛ ka sɔrɔ ka wagati ko o suma ka a di kibaruya caman y'a yira o kalo 12 fo ka taa se kalo 16 ma olu kɔni de kɛra proposition ye sa minnu fɔra jaginɛ nin jɛkulu ninnu fɛ nka a bɛ i n'a fɔ o ma kɛ anw ka jamana marabaaw fɛla ko ye jaginɛ yani olu yɛrɛ kana yɛrɛ olu fɛla yɛrɛ filila bɔlɔlɔ sanfɛ n'i ye dunankɛ n'i y'a n'a te maraba natɔ ye jaginɛ don dɔ i b'a n'a to maraba segin dɔ ye o nɔ kan an bɛ nɛgɛjuru bila 20 20 18 65 20 20 18 65 allo n b'a ni sɔgɔma foli diyara n ye Jangina jara yɛrɛ ko u bɛɛ tulo b'i la ni kɔrɔ ɲɛma ni man bugu la ani jɛma ni ye siribe Idrissa Maïga di Katalan do vraiment n b'aw fo kosɛbɛ a diyara n ye c'est-à-dire an bɛ laɲini min kɛ CEDEAO ye olu yɛrɛ ka jamana u sera ka mun de ɲɛnabɔ u ka jamanaw kɔnɔ o bɛ se ka kɛ Mali fɛ ka tɛmɛ an kan nin ye subagatɔ ye koyi an bɛ se ka to ten ko an bɛ jamana kelen ka don da min fɔ ko aw de b'o jira an na ka sɔrɔ Maliyɛn bɛ kɔnto ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan an ye jamana yɛrɛ ye kɔnto ka tɛmɛ olu kan an ka jamanadenw de taara dɔw yɛrɛ fɔ o bɛ taji yɛrɛ ka diinɛ yɛrɛ don aw bɛ se ka na ko an ka dɔn aw yɛrɛ ɲɛnajɛ fɛ cogo di et puis Maliyɛn dɔw bɛ sigi ko Russie bɛ ka taa bin Ukraine kan o t'u ka kuma ye dɛ Russie ma taa bin Ukraine foyi ta u nana bin Mali kan diɲɛ jamana jumɛn de bɔra ko o bɛ ka bin Mali kan Libi Maliyɛn bɛɛ ɲɛna an tɛ Libi kɔnɔna de la Maliyɛn dɔw bɛ ni baara t'olu la ka taa baara ɲini dɛ Ala y'a tile yɛrɛ cɛ Maïga 20 20 18 65 20 20 18 65 allo Jangina an tɔgɔ n b'a ni sɔgɔma yɛrɛ sira an b'a Badiane Kulubali Fatumani Badian mɔgɔ basi foyi t'u la an tulo b'i la yanni kurantigɛ ko nin i ka fɛɛrɛ ɲini cɛ in na koyi i bɛ k'an ka baara cɛn bolo koyi a bɛ kuran bila ka taa yɔrɔ dɔw la a b'a bila ka taa a bɛ yɛlɛla tigɛ a b'a bila ka taa yɔrɔ dɔ la n'ale tigi baara la dɛ a ka bɔ yen a kana an ka transition lamɔgɔ nin bɛɛ ɲɛfɛta ko kɔnɔ dɛ ale yɛrɛ bɛ ka fiɲɛ transition in cɛn pewu Ala ka tile yɛrɛ ya rabbi allo Sidibe Jangina somɔgɔw basi foyi t'u la Jangina k'i fo a diyara n ye ka Sɛki Sidibe fo Sɛki tulo b'i la ka radio ɲɛmaa fo a tulo b'i la ka Bɛnkɛna an b'a fɔ fo Dawuda Bugula u bɛɛ tulo b'i la ka Ima Bugula fo a tulo b'i la Soni Samake Segu Maïga Katalan awɔ Yubandaw u bɛɛ tulo b'i la an ka cɛkɔrɔba fo CNT kɔnɔ Nana Kase ka dɔgɔtɔrɔ fo Moti k'an ba bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ tulo b'i la an bɛ fama n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye i kanubagabaga bɛɛ bɛ Kabala ko Sagara an b'an ka foli lase ale fana ma kosɛbɛ Sagara Kiss FM kanubagabaga la Jangina an b'a fo Jangina an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Bɛnkɛ a kɛra fama ye dɛ a kɛra fama ye Soni Samake Bamanan Samake n bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'i la an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna parce que fɛn dɔ bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ an tɛ se ka ɲɔgɔn digi ni fura mɔbali ye quoi Jangina o tɛ se ka kɛ dɛ o tɛ ɲɛ o tɛ se ka bɛn dɛ o tɛ ɲɛ Maliyɛn de bɛ ko kɔlɔlɔ kɛlɛ ka ko kun to yen quoi Jangina olu ye fɛn dɔw ye ne bolo ne tɛ diɲɛ n'o ye quoi Jangina Jangina e da magara fɛn fila la sɔgɔmada in na hali n tɛ se CEDEAO ma fɔlɔ Jangina Gabriel Touré kurantigɛ ko n'o ser'u ye n ka to yɛrɛ ko Tarikɔ Bɛnkɛ wala Bɛnkɛ min fɔ a ɲɛna ne Jangina ne tɛ se ale ma fɔlɔ dɛ n bɛ se Asimu Koyita de ma parce que ne tɛ munumunu kuma kɛrɛfɛ dɛ parce que Musa ka di Mariya ye quoi Jangina an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ salon an ye kɛlɛ kɛ yan nɔ n ko an ka kuran bɛ ka tigɛ a kɛra dɛ n ko solution tɛ Bɛnkɛ bolo n ko k'a gɛn k'a bɔ yen nɔ Jangina a fɔra coup d'état nana don coup d'état kɔnɔ gouvernement cira Bɛnkɛ ma na wa jɔn nana ni Bɛnkɛ ye a filɛ nin ye an jamanadenw an ko de k'a tɛ se n ko solution t'a bolo a fɔra
bɛnkɛ kɔnɔ k'an bɛ sunɔgɔ de la bon k'an jamanadenw tɛ sunɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ bilen dɔ bɛ avion ta ka na ko avion b'a disi kan o ma se ka wuli hali tubabu tigɛra n'o ye dɔ taara ji jɔ ka mɔgɔ ci yan ka tɔgɔ bila ka bila ka taa fo Sud-Afrique ka taa train kungo photo ta k'a di malidenw ma yan ko train mɛna ale ale fana nana ka groupe photo yira anw na e bɛna aw bɛna photo yira an mago jumɛn bɛ photo la a ko a tɛ ninnu kɔnɔ de ko hakili min b'a ye ko hakili ɲɔgɔnna kelen t'an na dɛ ne bɛ ɲininkali min kɛ a nana gouvernement kɔnɔ an ko k'a ma ɲi a yɛrɛ ko n'a kana n'a ye k'a ta sababu jumɛn na jɔn de nana n'a ye jɔn nana n'a ye e bɛn ka sɛmɛyɔrɔ ka ɲi dɛ n'a sɛmɛyɔrɔ ka ɲi n'anw de sɛmɛyɔrɔ ma ɲi Jaginɛ a ko n'i sɛmɛyɔrɔ ka ɲi i bɛ jamana dɔ de kɔnɔ wa i sɛmɛyɔrɔ bɛ ɲɛ jamanadenw de bolo a banna Jaginɛ n'a danna anw ma bi n'i y'a dan ne ma bi k'a da Ismaël Samake ma fura b'an bolo an bɛ se ka taa bɛnkɛ nin bɔ a place la bi awɔ mais est-ce que an yamaruyalen don k'o kɛ wa ayi aw yamaruyalen tɛ k'o kɛ jɔn de yamaruyalen don k'a kɛ ayi jɔn de bɛ se k'a bɔ yen jɔn bɛ se k'a bɔ a nɔ la sariya la jɔn de bɛ se k'a bɔ yen minnu y'a bila yen jɔn de y'a bila dɛ fanga bɛ minnu bolo o t'a sibina ka mɔgɔw ye wa awɔ mais munna olu t'a bɔ yen yanni ka bɛnkɛ jalaki munna t'a sibina ka mɔgɔw jalaki aw de bɛ na n'a k'a bɛ se wa n'aw de nana n'a k'a bɛ se anw ko k'a tɛ se aw ko k'a tɛ se aw nana n'a jɔlen min na aw fɔ an ɲɛ kɛ n'aw de bɛ fɔ an ɲɛ kɛ Jaginɛ donc u k'a bɔ yan Jaginɛ anw de ko ko a bɔ yen depuis salon wolu de kɛlen bɛ nana n'a ye fɛn de n'a nana n'a ye b'a dɔn ko dabiya dɔ de b'a bolo k'a bɛ se ka Jaginɛ bɛnkɛ est-ce que a sɛmɛyɔrɔ de man ɲi mais n'a sɛmɛyɔrɔ ka ɲi ne yɛrɛ fɔ n'i sɛmɛyɔrɔ de ka ɲi e sɛmɛyɔrɔ ka ɲi n'anw sɛmɛyɔrɔ ma y'a mɛn mun kɛ o ma jamana ɲɛmɔgɔ bila k'u mun de jamanadenw jamanadenw ka hakɛ ɲini ka d'a ma o de ko tɛ yan o don dɛ mais ni jamanadenw ka hakɛ de bɛ k'a sɔrɔ o bɛ Jaginɛ a filɛ nin mais ko fura de ko o fura dɔ de yamaruyalen o fura la ko ka jamanadenw ka hakɛw ɲini k'o di o ma Mali ye da bɛnkɛ kelen de ye an ka Mali kɛlɛ k'o de kama k'a kana kɛ k'i sɛmɛyɔrɔ ka yan mais a kɛlɛ ma k'o de kama parce que i b'a dɔn Mali problème min ye Jaginɛ ɲɛ min ye bi ni ko min kɛra fanga kɔnɔ n'o kɛra k'a ɲa a bɛ fɔ ko non ko président ka baara ka ɲi mais ni ko min kɛra n'o kɛra k'a tiɲɛ ministre y'o tɔgɔ bɛ ta k'o fɔ k'o kɛ ministre de ka problème ye k'a sɔrɔ ministre bɛ dɔ de ka yamaruya kɔnɔ n'a ɲɛna don min ne tɛ don o la ne ɲɛna ko a président tɔgɔ fɔ n'a tiɲɛna ko a ministre de tɔgɔ fɔ k'a da mun de kan o ma ministre bɛ dɔ de ka mara kɔnɔ ministre bɛ dɔ ka mara kɔnɔ mais ko de to a la problème mana wuli bi n'o ɲɛna k'a tun bɛ baara ɲuman kɛ mais ni ko ɲuman min kɛra ko jugu min kɛra ko ministre bɛ nɔ o ye o ministre bɛ dɔ ka yamaruya kɔnɔ sinon miliyari kɛmɛ ka ca dɛ fanga filɛ fanga bɛ Asimu de bolo bi mais Asimu bɛ Mali kɔnɔ ne bɛ Mali kɔnɔ problème jumɛn bɛ Mali kɔnɔ bɛ ka Asimu tɛ min dɔn Gabriel Touré mɔgɔ t'a lajɛ ka mɔgɔ ka Ala minɛ k'a ye muso n'a denw to yen k'a ye cɛw to yen nɔ ka taa si Gabriel Touré dara soso la dɔ kɛ dɛsɛ k'olu ka hakɛ ta ka taa sara wari ta k'o di olu ma o kuma bɛ ka fɔ aw ɲina aw tɛ a fɛn ta k'a bɔ a la ko parce que k'an k'an ma k'o kan ko parce que k'aw ka baara taabolo ka ɲi Jaginɛ k'a da mun kan a tɛ ɲɛ u bɛ muso dɔw bɛ si Gabriel Touré da la yen nɔ u bɛ si yen dɛ u denw b'u kɔ an bɛ k'a den na tɛ k'aw ta kalama fo ten an bɛ k'a den na k'aw tulo b'a la ko mɔgɔ de ka hakɛ bɔranen don yen nɔ aw b'a kalama aw de yamaruya don ka mɔgɔ ka hakɛ ɲini ka d'a ma n'a donna Gabriel Touré baarakɛlaw ni Gabriel Touré ɲɛmɔgɔ ma bi Jaginɛ fura bɔ i bolo ka fura sɔrɔ a la o joona fura bɛ i bolo wa mais o ye sariya de kɔ mais ni fura bɛ i bolo ka bɔ yen Jaginɛ o fura o ne ye yamaruya tɛ kɛ k'o kɛ parce que mɔgɔ tɛ yamaruya tɛ kɛ e ka taa i ka muru ni bese ni bere ta ou bien ka bolokoli dɔ ta ko k'i ka hakɛ ɲini jamana ma mɔgɔ tɛ yamaruya k'i k'o kɛ Sidibe ni jamana bɛ yamaruya k'o kɛ jamana ye jamana ɲɛmɔgɔ de yamaruya k'a kɛ mɔgɔ ka hakɛ d'a ma a bɔ kuma la ni nin ne t'a murumuru la caana dɛ ni bɛ diya ye o ka wuli kungo ni ma diya la wuli kungo Asimu de don mais mɔgɔ ka hakɛ ɲini ka d'a ma Seydou Kɛmɛ bɛ se ka an ka ko jamana ko ta o taji la cogo di i y'o ye k'an ka fatiya ta an ye fatiya ta kuran sɔrɔ la groupe sɔrɔ la mais fatiya ko bɛ kuran ko la bilen wa jamana ala ka tile yɛrɛ d'a ma 20 20 18 65 20 20 tiɲɛ na Gabriel Touré directeur ta ye maaw jigibali ban dɛ mɔgɔ yɛrɛ duruni b'a la ta ko e ka ɲi ja e nana i tor'i nɔ la maaw kalo 9 kalo 7 i tɛ maaw ka wari dun nin ko jugu ye dɛ n'i taara i b'i da i ka so kɔnɔ cogo min na i bɛ sunɔgɔ na e dun b'i denw balo b'i k'i musow balo tɔw ta tɛ sɔrɔ nin man ɲi dɛ denbayatigi n'i fana m'a la nin tɛ ko ye dɛ Adi Cheikh allo allo an sɔgɔma Jaginɛ n ba ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ baasi foyi t'u la
ko balden alhamdulillah ba ito ni jamu arama fane do i fane mazifa aywa mbati ka to do ne donc aw gana nyona ne data la e bala ay ta dangne no ni da do ala de mere ga parti la ay bala ne ne partenaire wa nga e bala e ma nye kan arda nguna ma frela ngo me tasma ga no o kele ni yo fo mene no agoni nu tasma ga mbati ngoni nyani ni aga kama ana terge ko mana ama to ngoro jabi aw dimne en club la fane mbati dangne sang wallahi tribe pura mun ko ta tanu ne an te mo ko si don an ba tun de don wala lamin ti ruwa côté là mais iba gala ma mali problème fe mo ya wallahi no an jamana ko de woni ne gon be mun fo woni wallahi be ga wuli bi don ko la ko ne ne ma banku te be ko te ngate quantique ali soit an sira quantique la o e fm ke mai wallahi am na nga pratika kurango ne ga pure ga manti ata kurango ma pure de ga manti abi mate kuran ni kurani bon o dun tamiri dun ne kina gansi na pro de ma gi be boga danda so ngin nga te kurame tige ti ga na so da roda kale o e feme fenje mai wai ma ate ga wuli ki to walla lam ti na trem de ka ta ko na ga ta ga bu mo gore kana a ngon clean dron te mal ko na no a ngon ga ta mal ko na ma mo ko ma ta ma me mal ko no don wa ram ta ti tuna ko fane ne ko mu fa ti to ga nyana ko ni ma ram ta ti walla wo ko ngi ne ko lo lere walla wo ko ngi ne ko lo le ifane ami ya fo to na ati tuma wa ne ko mi piga ha na ko ma pa da ta akele de mal ko no mo ta ma me mal ko na talo ya nam dam noni kurita na ke donc kala ka tingana na fi noni tingana na na ati mun tingana na na donc wa pre de wotige ifane wotige de voilà non den tanda ta ka du de ami fo allo jërëjëf ni sokoma man so je kam sokoma bara bugula en club la jërëjëf ne je ka kuma so jila jërëjëf bien lundi ministre de énergie kuna jërëjëf courant tigera heure mina o y'a sɔrɔ ne ka famille na denmisɛnninw bɛ concentré no leçon ta kama wallahi bon ne ka famille ani famille caman bien lundi ye le premier jour de la semaine denmisɛnninw b'a fɔ k'u b'u ka leçon bɛɛ récapituler ka sɔrɔ ka taa école la et ala c'est kan ka dɔn sa ko courant tɛ dugusiye bilen courant bɛ komi an bɛ nasɔngɔ bɔ don o don k'an di an ka denbaya ma dɔw fana ka baarakɛla de don ni courant tigɛra olu tɛ se ka foyi ko a ka sabali chèque da sera a kuma ma sisan u ka énergie ko bɔ a bolo ka minute dɔrɔn kɔ a bolo sama ko k'an ka duwawu ta ye an ye duwawu ta ye financement kɛra a ye a yɛrɛ bɔra k'a fɔ k'a ye tribune sɔrɔ e ye tribune sɔrɔ hali an yɛrɛ ma se fɔ ne yɛrɛ ban kuma na délai stage nanzara ko ma délai stage a b'a tigɛ a b'a di yɔrɔ wɛrɛ ma a b'a tigɛ a b'a di yɔrɔ wɛrɛ ma o ye baara ɲuman ye wa a b'i fo n'a kɔ ye kabakuru ye n'a kɔ sinsinnen de don comme u y'a reconduit jangina u ka mini dɔrɔn d'a ma ka courant bɔ a bolo sa n'a tɛ se a t'a bɔ siɲɛ kelen u ka électricité bɔ a bolo u ka mini dɔrɔn to a bolo ye n'a ma ɲɛ n'a kɔ sinsinnen de don wa c'est un appel qu'on lance Assimi ka nin jateminɛ dɛ courant ko tɛ tulonkɛ fɛn ye koyi kamisogo courant tɛ luxe a mi jangina min fo a diyara n ye 20 20 18 65 20 20 18 65 allo jangini jang la min fo a diyara n ye Cheikh fo Cheikh tulo b'i la Umar Chefi Fanta mɔgɔ ɲuman u bɛɛ tulo b'i la ne bɛɛ fo u tulo b'i la ni Sidibe Ismail Samaje Kamara David Segu Maïga Samake Yuba bɛɛ tulo b'i la ani Bagayo ne bɛɛ fo bɛɛ tulo b'i la an'an den Mami Daw Derge biye Sidibe a tilala kuma la a ko sɛmɛyɔrɔ kan parce que a dɔɔnin don quoi a dɔgɔmuso Sadio dɔgɔmuso fa kelen ba kelen o de furulen don
ça de dogoni fa que le bakilo de fuller la minna voilà au kana munu quoi o de ko semero ni timo beba da beserao ni ma besera pa fo kata pa e do kan no de tunga ante twanga twanga do ni ala to ameta munu yoro la ka ni ambeka tinga sobre ga do ke ala kwa ya wala magamba udana ala ma bo ma si di dai so ko ko ga do ke ka ba di ale besera de ko kabri salo ne de ni kumala nga tisi ka boy atlen de bon dongo do ke di do ke ni na be na bo kanga saraka de bo ate do bo jinga ba na kanga saraka de bo pa te ni ma besera de kuma be bo kuno ga ni jo ni ma ya tigera kuran tre ni so ari ya tigera tapya de bambulo kawo sam ka do na ye tribun kura ida mu gola ko kuran tigera ama chari mo de marsila danna tumalo ye de ni abril no será mutam alama metanda badunya de kono ka to ka jibo anga e mai sabo ko ka do ko de do ni kise de kado able na ya do bo ni la bana ka na saraka de no bora ba ko kanga misini kamin ko ka do ke pura le ka ke parce que moi ni ka do be ni ka do be le pura le ka ke wa u ka do be solution na ni ke do ko yo ni kise do ni kise de ka ko boy able ne pas fait gagner de moi c'est que na quoi asini da kolosie amuta ni kama da amuta ni kama da amu fait trop ma ngere fait katemuluka parce que lube kana fon soro gouvernement ta soro rawo chesri ko mi tamani ambe ni ka fono kabrambe fono fambe tujo ko toujours do e sigabe na bode kana sraka ni de gongo ni na la chemi fo Antara kali tegak anda misi bejam na misi di nama ha. Oke. Halo. Somoko. Basi foi tu la. Jangan nak kau basi. Maiga. Bifu. Kalau menguruk kau. Oh Allah basi foi tu la. Kurang abe. Kurang biar. Abe aja dah. Mais kuno ne kumbi kasi kurang tiga lenu. Ha? Wallahi. Asimi refe. Asimi kere la biye kuma banko. O mana wule ko ministry no te asimi ere no do. Ye? Ni di baraka do man ti baraka ka boyo ango malikura jo. Ama bo ko mo kura ko. Malikura malitinga ngata fanshi. Beka kele na ya jala ke fa no de bika ngake. Ye? Malikura yo. Ya uga sabalisa. Anki war otu dorme dama abi war soro me ka mbolo fana obi kan o tiga ana o ze ga ni to de tiga wa au ka tiga sa ku yere soro do ala clear dan do mi bubula fo mi tiribe fo wa ile ma ba do bi anta maiga wa wala antu ko ka poli bi ko sobe ka jaranye do merci beaucoup a jaranye ko sobe 20 18 65 20 1865 jega fanga ji fama I fanga e jamana dewni allô Djanga bonjour bonjour ça va comment vous bashweti yakene aba Moussa Magasuba ça va bien ça va doni yakene bashwetana mas bere ko la bi quoi mas abe OK bonne reprise à lui non abe ne me fera pas que non me faut franco là en fait franco là en autorité ils nous ont toujours menti Le problème de l'électricité au Mali, c'est un problème structurel. C'est-à-dire l'investissement au Mali, quoi. Amé c'est du gain. Amé nani mogore, amé klakati qui gain. Il faut qu'ils nous disent la vérité. Tant que, par exemple, Djiko là, on met Kalabani, Yoro là. Avant Djiko, nous en fait. Mais quand il y a eu l'investissement de Kabbalah, Djiko nous aura donné, c'est la même chose pour l'électricité. Même investissement que, on a un fou de fort. C'est du gain. XBNA, au Sénégal, il faut ni turbine à Bekalo. Je prends un autre exemple, la Guinée. Pépa, donc, on a créé quoi, de l'estage de Koumeke. Après une semaine d'Ola, il y aura des semaines latines. Mais quand ils ont fait les deux barrages de Kaleta et de Swapeti, mais Bébaro, Bibina, Frango, Noara, en tant que problème d'investissement, mais vous, l'investissement, il manque. Vous pouvez continuer à faire avec la pour rattraper. Donc, c'est ma petite contribution. Je ne connais Sédou ni de père ni de mère. Mais nous, pour les connus, voilà, ça dépasse même à 6 000. Investissement, on va toujours avoir des problèmes d'électricité au Mali. Merci beaucoup. Makasuba. Beniga tiende.
o de don dɛ o don voilà bonya ni karama kɔnɔ o tɛ an tɛ bi ta an t'a bila yan awɔ non Cheikh gɛlɛn don ka maaw a b'i to kuma la a b'a tigɛ dɛ a bɛ sɔn o ma a bɛ sɔn sinon kunun a ye jamais dun jamais dun a y'a dun Burama y'a dun halisa a tulu b'a da la e y'a dun a bɔ kunun filifɛn ne tɛ pas là u y'a k'a hakili kɔ kan fo k'a tɔ to filifɛn nin kelen ni kɛra i kɔ kan dɛ i ma na jamais u y'a dun jamais bajɛgɛ de tun b'a la Sam fana y'a dun liburu concert n'a ka afro a kɛ afro coupe yɔrɔ don Masi de ko k'a bɛ Morema na a nana baga ne ma yan so ne Masi y'a kuma fɔ ne ko ayi n ko kunnafonidila don mais a bagara ne ma ko ne ye Masi dɛmɛ i t'a fɔ Masi ko a natɔ ka na ni daraka ye non o ye ka daraka c'est bien garni on appelle à oui voilà pour que le daraka puisse nous retrouver ici a banna a bɛ tulo b'i la o an b'a fo ka bɛɛ fo maa ma kun sɔgɔlen banna an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye Kangari a dara Lamini Seydou ye k'a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la kurantigɛ a tɛ ɲɛ bi a tɛ ɲɛ sini n'i tɛ se bɔ yen karamɔgɔkɛ n'i tɛ se bɔ yen dɛ kuma bara Cheikh Sidibe ka taa se ne ma Janginɛ Jara filifɛn kamisogo ka ja ka ta ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ hali n'a sɔrɔ kunun Cheikh Sidibe technicien Cheikh a jamais a y'a dun ka filifɛn to a teri don a baara ɲɔgɔn don mais hakili ma jigin la ka bɛɛ fo a k'an bɛ diɲɛ waati